नमस्कार ओडिशा मु आपण मानकर ज्ञान आपण नहीं आसी गोटे न्यू वीडियो। सांगाने बर्तमान आम आसलु पुरी गांधी पार्क आपण मैंने देखिपे इना बर्तमान आगे जी गले सी हूँ आम बड़ दीदी हे किंतु स्मॉल भाया जना पड़ू बर्तमान आम एंट्री कलु गांधी पार्क रे देखिपे आग को चलतु देखा कौन चलती से भितर पार्क टी भल लगुच तो पूरा सबुजमय परिपूर्ण देखा जाउची पार्क टी चलतु आग को जीवा सांग मैंने प्रथम टाइम आमर जदि आप वीडियो देखुए चैनल को सब्सक्राइब करूँ वीडियो को लाइक करूँ वीडियो को भी शेयर भी करूँ चलतु जीवा गांधीजी प्रतिमूर्ति देखापी देखिपे आम बर्तमान जाऊँ देखिपे सांग मैंने आम पहुँची गलु गांधीजी को प्रतिमूर्ति पाखे देखिपे केमी प्रतिमूर्तिटा चलतु सांग मैंने देखा पार्क टी केमी देखिए चढ़ई साउंड छोट छोट चढ़ई साउंड भी करुँच शुणी पारे चलतु जीवा सांग मैंने पूरा पार्क टी देखा आपण मानू चाहिए देखिपे सांग मैंने ये सांग मैंने देखिपे ये गोटे बड़ घंटीटा लगी ये क्या घंटी किंतु जड़ा नहीं से देखिपे पार्क सारा भी लोक अच्छा केवल कोलकाता लोक ये खाली बंगाली से जानी तो पूरीटा कौन फेमस जानी जगन्नाथ मंदिर केवल फेमस ये भी पार्क अच्छी पुरी रे बहुत सारा जिनस भी अच्छी बहुत पार्क भी अच्छी बहुत भल लगे पुरी आसब थे सांग मैंने देखिपारे बहुत बहुत भल लगे सांग मैंने आम तो जानू आम वीडियो कौट कौटी पहुँचुची बोली कमेंट मध्यम जनातु आम वीडियो कौट कौटी पहुँचुची जदि आपण पुरी आसवा प्लानिंग करुँच आसतु गांधी पार्क बुलतु सी बीच भी बुलतु बहुत भल लगे जगन्नाथ मंदिर भी बुलतु बहुत बहुत भल लगे सांग मैंने से कथा जाऊ चलतु देखा पार्क टी केमी आग को चलतु देखा मु जो लगेदेवी मु आगर टी जाऊँ क्या वीडियो कर काटिदेव काटबनी मैंने देखिपे बहुत सारा खेल जिनस अच्छी बहुत लोग खेलुं भी देखिपे से वर्कआउट कर बहुत प्रकार जिनस अच्छी वर्कआउट कर छोट पिला चलतु सांग मैंने आग को जीवा देखा आगे कौन गोटे देखा ये कौन देखा आपण मानक देखा चाहिए ये कौन तो आगे महात्मा गांधी अच्छा ये 100 टकिया नोट कौटी देखला भाई लगुच 100 टका नोट रे थिबा भाया जाना पड़ुची किंतु मन ही पड़ूनी सांग मैंने शुणी पारे चढ़ई साउंड भी केमी शुभाऊँ भारी भल लगुच देखुते सांग मैंने चढ़ई उड़ी गले आसतु ये भल लगे आपन को बहुत टाइम भी स्पेंड कर बहुत भल लगुच चलतु सांग मैंने देखा आग को गोटे राउंड मारदा अंटा पिटी बुले बुले देख गोटे राउंड मारदा पप्पू तो जाती देखा जाऊ आस आस
ନା ନା ମୁଁ हे किसका नंबर दे पूरे वेट कर ले ସିଏ ଆଜି ନାଳେଇଲା ଇଏ ଆମ ଦିଦି ହବ कौन बे तीन जन गोटे सेल्फी नो ना मोटे स्टेटस देबी ଆରେ ଭିଡ଼ିଓଟା ସରିଯିବ ତାପରେ ତୁ ସେଲ୍ଫି ନେ ଆରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା ତ ଜଣା ନାହିଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିୟୁଟା ବି କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି ଏଇଟା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ ଶୁଣ ତୁ ସଂସାର ବାହାର ହସ ହସିଲା ବେଳୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ମଜା କରିବୁ ଯେତେ ଚାହୁଁଛି ଆମକୁ କ୍ୟାମେରା ଭିତରକୁ ନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ବେଶୀ ବେଶୀ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି ସେ କ୍ୟାମେରା ଭିତରେ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା କରିଦେଇକି ଆମେ ଚାଲୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପଦ୍ମକୁଣ୍ଡ ଏଠି ଦୁଇ ଜଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଦ୍ମକୁଣ୍ଡରେ ଏଠି ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାତ୍ରା ରାମନୀଳା ଏଇଠି ଉପରେ ଠିଆ ହେଇକି ସବୁ ରାମନୀଳା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛୋଟ ପିଲାଟି ଏଠି କେମିତି ଷ୍ଟଣ୍ଟ ମାରୁଛି ବହୁତ ବୟସରେ ଛୋଟ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଷ୍ଟଣ୍ଟ ମାରୁଛି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଷ୍ଟଣ୍ଟ ମାରୁଛି ଆକାଶରେ ପୁରା ମେଘମୟ ଆଉ ଆମକୁ ଭୟ ଲାଗିଲାଣି ଏପଟେ ତ ଗାନ୍ଧୀ ପାର୍କ ସେପଟେ ଜାଣିଥିବ ସମୁଦ୍ର ଭୟ ଲାଗିଲାଣି କାଳେ ପାଣି ଫାଣି ମାଡ଼ି ଆସିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପଳେଇବା ଘରକୁ ଦେଖୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ସବୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଉଛନ୍ତି କାରଣ ଆଙ୍କୁ ଜୋର ଝାଡ଼ା ଲାଗିଲାଣି ଏଥିରେ ହସିବାର କିଛି କଥା ନାହିଁ ଯୋଉଟା ସତ ରିଆଲିଟି ଯୋଉଟା ସେଇଟା ମୁଁ କହିଲି ଆରେ କଙ୍କରେ ଏତେ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିକି ସବୁଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାରୁଆ ଅନ୍ଧାରୁଆ ଦେଖାଯାଉଛି ବାଳକୁ ଏ କଳା ଚଷମାଟା ପିନ୍ଧିଦେଇକି କହୁଛି ଅନ୍ଧାରୁ ଅନ୍ଧାର ଦେଖା ଶୁଣ ହରେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ପାଗଟା ଆସୁଛି ଆସ ହେ ବାବୁ ଥାଇକି ଥାଇକି ଭାରି ଜୋରେ ଭୋକ ହେଲାଣି ଆମେ ଏବେ ଯିବା ଭାଇଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଚିକେନ୍ ଟିକେ ଆଣିକି ଥୋଇଥିଲୁ ରୋଷେଇଟା କରି ଖାଇ ପିଇକି ପୁଣି ଗାଁକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିବା 2 ଦିନ ହେଲାଣି ଆସିଲାଣି ବହୁ ଲେଟ୍ ଆସ ଆମ ସିଷ୍ଟର ଏଇଠି ରୁମ୍ ଭଡ଼ା କରିକି ନେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ଦିଦି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଗୋଟେ ବିଦାୟ ନେବେ ବିଦାୟ ସ୍ୱାଗତ ଦେଇଥିଲୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦେଉଛୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଳା ଆସିକି ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେଣି ଆମର ଖାଲି ହଇରାଣ କରିବାକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ଆଉ କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ କେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି କେଜାଣି ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଭାଇଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ସାଇଡ଼୍ କରିକି ପଳେଇବା ରୋଷେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ଖିଆପିଆ କରି ବାହାରିବା ଗାଁକୁ A few moments later. ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ ଘରକୁ ବର୍ଷା ସକାଶୁ ଆମେ ରହିଯାଇଥିଲୁ ଭାଇଙ୍କ ରୁମ୍ଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ଷା ହେଇକି କେମିତି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଭିଜି ଯାଇଛି ଏବେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁ ଏବେ ଘରକୁ